салом алейкум хонандагони азиз. Имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси 22-ро меомӯзем ки мавзӯи дарси имрӯзии мо бахшида мешавад ба исбот кардани ифодаҳои тригонометрӣ. Хеле ки дар мавзӯъҳои гузашта гуфта будем, ҳар як формулаи тригонометриро дар алоҳидагии мо онҳоро дида баромада будем. Имрӯз бошад ҳамаи онҳоро истифода бурда танҳо ифодаҳои тригонометриро исбот мекунем. Яъне ба мо хеле ки аз курсҳои алгебраи синфҳои поёнӣ маълум аст, барои исбот кардани айният мо бояд тарафи чапро ба тарафи рост ё ин ки тарафи ростро ба тарафи чап баробар буданро исбот кунем. Ҳамаи инҳоро бо воситаи ифодаҳои тригонометрӣ дида мебароем. Биёед хонандагони азиз, ин мавзӯъро бо мисолҳои мушаххас дида бароем. Дар мисоли якум талаб карда мешавад ки айниятро исбот кунем ва дар ин ҳолат мо метавонем якчанд тарсҳоро низ истифода барем. Биёед инро дида мебароем. Мисоли якум. Дар шарти мисоли якум талаб карда мешавад ки айниятро исбот кунед. 2 синуси альфа минуси синуси 2 альфа тақсими дар махраҷ бошад 2 синуси альфа ҷамъи синуси 2 альфа баробар аст ба тангенси квадрат альфа тақсими 2. Талаб карда мешавад ки айнияти ин тригонометрӣ дода шуда исбот карда шавад. Барои исбот кардани ин айният мо метавонем якчанд тарсҳоро истифода барем ва биёед барои исбот кардани ин айнияти дода шуда ду тарзро истифода барем. Тарзи якум онҳоро бо воситаи формулаи аргументашон дучанда сода карда ихтисор мекунем ва аргументи нисфро низ истифода мебарем. Биёед ин гуфтаҳоро дар поён иҷро кунем. Менависем тарзи якум. Дар тарзи якум ба ҷои синуси 2 альфа мо 2 синуси альфа зарби косинуси альфаро мегузорем. Менависем 2 синуси альфа минуси 2 синуси альфа зарби косинуси альфа тақсими махраҷи каср бошад аз 2 синуси альфа ҷамъи 2 синуси альфа зарби косинуси альфа иборат аст баробар аз сурат ва махраҷи каср зарбшавандаи якхелаи он, яъне 2 синуси альфаро аз қавс мебарорем. Пас дар натиҷа 2 зарби синуси альфа зарби дар қавси дигар 1 минуси косинуси альфа боқӣ мемонад тақсими дар махраҷ бошад айнан 2 синуси альфа бо 2 синуси альфа аз қавс бароварда мешавад ки ин зарбшавандаи умумӣ ба ҳисоб меравад ва дар қавси дигар 1 ҷамъи косинуси альфа ҳосил мешавад баробар ҳангоми ихтисор кардани 2 синуси альфа бо 2 синуси альфа ба мо 1 минуси косинуси альфа тақсими 1 ҷамъи косинуси альфа ҳосил мешавад баробар мувофиқи формулаи аргументашон нисф мо метавонем 1 минуси косинуси альфаро ва 1ро ба намуди аргументашон нисф иваз кунем. Биёед ин гуфтаҳоро дар боло менависем баробар ба ҷои 1 бо аргументи нисф ифода мекунем. Синуси квадрат альфа тақсими 2 ҷамъи косинуси квадрат альфа тақсими 2 минуси ба ҷои косинуси альфа косинуси квадрат альфа тақсими 2 азбаски дар дохили қавс минус ҷой дорад минусро ба минус зарб кунем аломати плюс ҳосил мешавад синуси квадрат альфа тақсими 2 тақсими дар махраҷ бошад айнан ҳамин тавр табдилотро иҷро мекунем синуси квадрат альфа тақсими 2 ҷамъи косинуси квадрат альфа тақсими 2 ҷамъи косинуси квадрат альфа тақсими 2 минуси синуси квадрат альфа тақсими 2 ҳосил мешавад. Дар натиҷа баробар хеле ки маълум аст косинуси квадрат альфа тақсими 2 бо аломатҳои муқобил ислоҳ мешаванд. Синуси квадрат альфа тақсими 2 ҷамъи синуси квадрат альфа тақсими 2 ба мо 2 синуси квадрат альфа тақсими 2ро медиҳад тақсими дар махраҷи каср бошад синуси квадрат альфа тақсими 2 бо аломати ҷамъ ислоҳ шуда 2 косинуси
کвадрат альфа тақсими 2 رو میدهد که این برابر است 2 رو با 2 اختصار کردن سینوس کвадрат альфа رو با کوسینوس کвадрат альфа هنگامی تقسیم کردن ما تانگنسی کвадрат альфа تقسیم 2 رو حاصل میکنیم که با ما این عینیت باید اثبات کردن لازم بود که در جواب عینیت اثبات کرده شد گفته قید میکنیم. بیاید خوانندگان عزیز طرز دیگری این مثال رو دیده برایم. می نویسیم طرز دوم در اینجا قید میکنیم طرز دوم و کدام از این طرز به شما قلای است در آینده استفاده میبرید. در اول می نویسیم به ما لازم است که 2 سینوس آلفا مینوس سینوس 2 آلفا رو تقسیم 2 سینوس آلفا جمع سینوس 2 آلفا رو و نمودی تانگنس کвадрат آلفا تقسیم 2 تبدیل دهیم. از بس که به ما در اینجا سینوس آلفا جای دارد پس ما میتوانیم هم صورت کسر و هم مخرج کسر رو به سینوس آلفا تقسیم کنیم. یعنی در اینجا سینوس آلفا 9 برابر 0 است. قید میکنیم 2 سینوس آلفا مینوس سینوس 2 آلفا تقسیم سینوس آلفا تقسیم مخرج کسر باشد 2 سینوس آلفا جمع سینوس 2 آلفا تقسیم سینوس آلفا برابر وقتی که ما صورت و مخرج رو تقسیم میکنیم 2 سینوس آلفا رو به سینوس آلفا تقسیم میکنیم با ما در نتیجه 2 حاصل می شود. مینوس سینوس 2 آلفا رو ما میتونیم چون 2 سینوس آلفا ضرب کوسینوس آلفا تقسیم سینوس آلفا نویسیم و در مخرج کسر عیناً همین طور 2 جمع 2 سینوس آلفا ضرب کوسینوس آلفا تقسیم سینوس آلفا که این برابر است به موافقاً سینوس آلفا با سینوس آلفا اختصار می شود سینوس آلفا با سینوس آلفا اختصار می شود در نتیجه با ما 2 مینوس 2 کوسینوس آلفا و در مخرج باشد 2 جمع 2 کوسینوس آلفا حاصل می شود که این برابر است به عدد موافقاً برابر است که آن را می نویسیم برابر 2 رو از ضرب کننده عمومی میبریم 1 مینوس کوسینوس آلفا تقسیم از مخرج نیز 2 رو از قوس میبریم 1 جمع کوسینوس آلفا در نتیجه 2 با 2 اختصار می شود به جای 1 مینوس کوسینوس آلفا و 1 پلوس کوسینوس آلفا موافقاً فرمول تریگونومتری آرگومنتشون پس شونده یا اینکه فرمولای عینیتی تریگونومتری نصفی کنج چنین ifade ها رو نوشتن ممکن است 2 سینوس کвадрат آلفا تقسیم 2 تقسیم 2 کوسینوس کвадрат آلفا تقسیم 2 از اینجا 2 با 2 اختصار می شود سینوس رو با کوسینوس کвадрат تقسیم کنیم با تانگنس کвадрат آلفا تقسیم 2 برابر می شود که این ifade نیز اثبات کرده شد. این است مثال یکم موضوع امروزی ما که ما عینیت رو با 2 طرز اثبات نمودیم. بیایید خوانندگان عزیز مثال دوم را دیده برایم. در شرط مثال دوم چنین آمده است توقع کرده می شود که عینیت زیرین اثبات کرده شود. قید میکنید مثال دوم در این مثال داده شده است سینوس 2 آلفا مینوس کوسینوس 2 آلفا ضرب تانگنس آلفا و جواب این مثال باید به تانگنس آلفا برابر شود. برای اثبات کردن این عینیت تریگونومتری ما فرموله ها را استفاده میبریم. می نویسیم حال برای اثبات کردن مثال دوم ما تانگنس آلفا را تبدیل میدهیم و عینیت های تریگونومتری را استفاده میبریم. می نویسیم سینوس 2 آلفا مینوس کوسینوس 2 آلفا ضرب به جای تانگنس آلفا نسبت سینوس آلفا و تقسیم کوسینوس آلفا رو میگذاریم. در نتیجه خیلی که از اینجا میبینید وقتی که ما به مخرج عمومی
این ifade رو میاریم و ما فرمولای سوم یا فرق فونکسیون تریگونومتری پیدا میشود که آن را ما با واسطه این فرمولا به نمود کوتاه می نویسیم. یعنی مخرج عمومی آن به کوسینوس آلفا برابر است. پس سینوس 2 آلفا ضرب کوسینوس آلفا مینوس کوسینوس 2 آلفا ضرب سینوس آلفا تقسیمی مخرج کسر رو به تغییر میگذاریم کوسینوس آلفا. در نتیجه این برابر می شود به موافق فرمولا هنگامی سینوسی بیاید این رو باز یک بار دیگر در اینجا قاید میکنیم. اگر کوسینوس آلفا ضرب سینوس آلفا و سینوس بتا مینوس سینوس آلفا کوسینوس بتا برابر بدن ifade ما میتوانیم آن را همچون سینوس آلفا مینوس بتا نویسیم که این را فرمول اساسی جمع فونکسیون تریگونومتری مینامند. پس این فرمول را استفاده کرده سینوس در داخل قوس 2 آلفا مینوس آلفا می نویسیم که قیمت آن به قیمت صورتی کسر برابر است. تقسیم کوسینوس آلفا برابر از 2 آلفا را ترک کنیم و ما آلفا حاصل می شود. سینوس آلفا تقسیم کوسینوس آلفا. پس نتیجه آن به تانگنس آلفا برابر است که ما این ifade را همراه اثبات نمودیم. این است مثال دوم موضوع امروزی ما. بیایید مثال سوم را دیده براییم. در شرط مثال سوم چنین آمده است. طلب کرده می شود که عینیت زیرین اثبات کرده شود. می نویسیم مثال سوم. در این مثال طلب کرده می شود که عینیت نمودی زیرین اثبات کرده شود. در داخل قوس تانگنس آلفا جمع کتانگنس آلفا ضرب سینوس 2 آلفا که این به عدد 2 برابر است. برای اثبات کردن عینیت تریگونومتری این ifade ما باید قوس را گشاییم و یک چند عینیت اساسی فونکسیون تریگونومتری را استفاده بریم. یکم در اول قوس را تبدیل می دهیم. ثانیا سینوس 2 آلفا را گشاده بعد به نتیجه قوس حاصل شده را ضرب می کنیم. تانگنس آلفا جمع کتانگنس آلفا این برابر است به نسبت سینوس آلفا تقسیم کوسینوس آلفا و جمع کتانگنس باشد به کوسینوس آلفا تقسیم سینوس آلفا برابر است. برابر دوام میدهیم. برابر مخرج عمومی این دو کسرها موافقاً به کوسینوس آلفا ضرب سینوس آلفا برابر است. برای کسر یکم سینوس آلفا نمیرسد و برای کسر دوم کوسینوس آلفا نمیرسد. پس سینوس آلفا رو به سینوس آلفا ضرب کنیم. سینوس کوادرات آلفا جمع کوسینوس آلفا رو به کوسینوس آلفا ضرب کنیم. کوسینوس کوادرات آلفا حاصل می شود. هنگامی سینوس کوادرات آلفا را با کوسینوس کوادرات آلفا جمع کنیم به 1 برابر است. پس کوسینوس آلفا ضرب سینوس آلفا باقی میماند. اکنون دوم در شرط دوم ifade در داخل قوس را می نویسیم که آن موافقاً با کوسینوس آلفا ضرب سینوس آلفا برابر است. ضرب سینوس 2 آلفا را موافق ارگومنت دوچنده می کشاییم. 2 ضرب سینوس آلفا ضرب کوسینوس آلفا در نتیجه سینوس آلفا ضرب کوسینوس آلفا کوسینوس آلفا ضرب سینوس آلفا با هم اصلاح می شود و در نتیجه ما عدد 2 را حاصل می کنیم که این ifade نیز اثبات کرده شد. مثال چهارم را دیده می براییم. در شرط مثال چهارم طلب کرده می شود که ifade زیرین اثبات کرده شود. آن را اثبات می کنیم. مثال چهارم قاید می کنیم. مثال چهارم در مثال چهارم طلب کرده می شود که عینیت زیرین را اثبات کنیم و عینیت زیرین به نمود 2 کوسینوس کوادرات در داخل قوس پی تقسیم 4 مینوس آلفا تقسیم 2 داده شده است که آن برابر است با 1 جمع سینوس آلفا.
дар шарти ин мисол, дар мисолҳои дар боло буда мо бояд исбот кунем ки айнияти додашуда ва як ҷамъи синуси альфа баробар, ё ин ки тарафи чап ба тарафи рост ё тарафи рост ё тарафи чап баробар аст. барои ин биёед тарафи чапи ифодаро ба тарафи рост баробар будан исбот кунем. хеле ки мо медонем агар косинуси ин тарз мо метавонем ин мисолро бо тарзҳои гуногун ҳал кунем ва яке аз тарзҳои қулайи ҳал кардани ин мисол формулаи аргументаш формулаи дараҷаи пастшавандаи тригонометриро истифода бурдан мумкин аст. агар косинус квадрат альфа дода шуда бошад он ба 1 тақсими 2 дар дохили қавс як ҷамъи косинуси 2 альфа баробар аст. ин формуларо ки аргументи тригонометрияш пастшаванда аст истифода кардан мумкин аст. пас 2 зарби ба ҷои косинуси квадрат пи тақсими 4 минуси альфа мувофиқан формулае ки навиштем онро мегузорем. ба 1 тақсими 2 дар дохили қавс як ҷамъи косинуси 2 зарби дар қавси дигар пи тақсими 4 минуси альфа тақсими 2 ҳосил мешавад ки он баробар аст 2ро бо 2 мувофиқан ихтисор мекунем ва дар натиҷа як ҷамъи косинуси 2ро зарб мезанем ба аъзоҳои қавс. пас дар натиҷа 2ро бо пи тақсими 4 зарб кунем ба пи тақсими 2 баробар мешавад ба пи тақсими 2 баробар мешавад ва 2ро бо альфа тақсими 2 зарб занем минуси альфа ҳосил мешавад ки он баробар аст ба ифодаи як ҷамъи косинуси пи тақсими 2 минуси альфа мувофиқи формулаи мувофиқоварӣ ба синуси альфа баробар аст. пас як ҷамъи синуси альфа ин натиҷаи охирини ин мисол ба ҳисоб меравад ки ба мо талаб карда шуда буд ки ин айниятро низ исбот кунем. биёед хонандагони азиз мисоли ҷамъбастии ин мавзӯъро дида бароем. талаб карда мешавад ки айнияти зерин исбот карда шавад. мисоли панҷум менависем. мисоли панҷум дар ин ҷо омадааст як минуси косинуси 2 альфа тақсими синуси 2 альфа зарби катангенси альфа ки он ба адади 1 баробар аст. талаб карда мешавад ки ин айният исбот карда шавад. биёед ин айниятро ҳамроҳ исбот мекунем. исбот дар ин айният низ мо тарафи чапро бояд табдил диҳем ки то он даме ки тарафи рост пайдо шавад. ба мо маълум аст ки ба ҷои 1 минуси косинуси 2 альфа мо ифодаи зеринро гузошта метавонем. яъне аз рӯи айнияти якум синуси квадрат альфа ҷамъи косинуси квадрат альфа минуси ба ҷои косинуси 2 альфа бо воситаи бо назардошти аломати минус менависем косинуси квадрат альфа ҷамъи синуси квадрат альфа тақсими дар махраҷ бошад формулаи аргументи дучандро истифода мебарем. 2 синуси альфа зарби косинуси альфа ин баробар аст ба ифодаи аз ин ҷо косинуси альфа бо аломатҳои муқобил ихтисор шуда 2 синуси квадрат альфаро медиҳад. пас дар махраҷ бошад 2 синуси альфа зарби косинуси альфа боқӣ мемонад. дар натиҷа ҳангоми ихтисор кардан ба мо ҳосил мешавад синуси альфа тақсими косинуси альфа ки натиҷаи он ба тангенси альфа баробар аст. пас дар ҳолати инро биёед якум менависем ва амали дуюм бояд мо ифодаи додашударо ба катангенси альфа зарб кунем. яъне тангенси альфа зарби катангенси альфа ин мувофиқи айнияти асосии тригонометрӣ ба адади 1 баробар аст. хеле ки дидед ин ифода низ ба адади 1 баробар шуд. пас дар ҷавоб менависем ки ифода исбот карда шуд. пас барои мустаҳкам кардани ин мавзӯъ ба шумо якчанд мисолу масъалаҳо пешниҳод карда мешавад ки онҳоро бояд иҷро кард. бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. хайр то дарси оянда муваффақ бошед.